नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज भिडियो रे आलोचना करिबा जे प्लस टू कला द्वितीय वर्ष शिक्षा बा आमर एजुकेशन जेटा को आमे कहूचु तार प्रथम यूनिट विद्यालय शिक्षा समस्या एवं द्वितीय यूनिट जातीय संगति पई शिक्षा विषय गुड़िक दुई मार्किया प्रश्नर उत्तर ना 2 मार्क संबलित प्रश्नर उत्तर गुड़िक आमे आलोचना करिबा। मेनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक आमे आलोचना करिबा जे गुड़िक कि परीक्षा रे पढ़िबार बहुत संभावना रही। ठीक अच्छे, भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व हृदय गोटे लाइक करंतु एवं निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जो माने नुआ से माने चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करंतु एवं 2 नंबर संबलित प्रश्न गुड़िक आज जो गुड़िक आलोचना हेबो एगुड़िक आपण माने आराम से এই ভিডিওରୁ পাইଯାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା এই 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନେବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖ आर उत्तर हम संविधान 45 धारा 6 ରୁ 14 वर्ष पिलामानंको प्राथमिक शिक्षा देवाई राज्य सरकार को निर्देश देइछि। विशेषकर 5 वर्ष रु 14 वर्षर पिलामाने किपरि प्राथमिक शिक्षार समस्त मौलिक आवश्यकता पाइबे से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक पंजीकरण, सार्वजनिक रक्षण, सार्वजनिक अंशग्रहण और सार्वजनिक सफलता उपर गुरुत्व देवा उचित। प्रत्येक छात्र छात्री नामलेखा प्राथमिक शिक्षा संपन्न करने उचित। एगुड़िक एगुड़िकर यार उत्तर ये प्रश्नटर उत्तर संपूर्ण लिखापी पड़ो आपन को 2 मार्क मिल। सेकेंड क्वेश्चन जी आम प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण द्वितीय प्रश्नटी है प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण देखा जाउथिबा दुईटी प्रतिबंधक कौन? ये प्राथमिक स्तर में सार्वजनिक शिक्षार सार्वजनिकरण दुईटी प्रतिबंधक कौन? अभिमानकर 1 नंबर पॉइंट लिखे अभिभावक निरक्षरता, 2 लिखे जनसचेतनतार अभाव। ठीक अच्छे, आपन 2 मार्क ये पाइबे। तापर तृतीय क्वेश्चन नवा प्राथमिक शिक्षार अपचय कौन? अपचय क्या कहुए? 2 मार्क क्वेश्चन परीक्षा निश्चित आइब। प्राथमिक शिक्षार समाप्ति पूर्व केतेबेले शिक्षार्थी विद्यालय परित्याग करता है प्राथमिक शिक्षार अपचय अटे। प्राथमिक शिक्षार समाप्ति पूर्व, प्राथमिक शिक्षार समाप्ति सरी नथिबो ता पूर्व विद्यालय छाड़ी पड़े ताकू आम से कहवा अपचय। ठीक अच्छे, पूर्ण वाक्य लिखे विद्यालय परित्याग करते प्राथमिक शिक्षार अपचय बोली कहुए। भारतीय संविधान 45 धारा कौन उल्लेख कराई? भारतीय संविधान रे कन्स्टिट्यूशन रे आमर होची 45 धारा कौन होची उल्लेख कराई? देखो भारत संविधान 45 धारा उल्लेख करा जायतिला जे 1960 मसीहा सुधा 14 वर्ष पर्यंत समस्त बालक एवं बालिका मानक बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा दिया जिवो। केते मसीहा ना 1960 मसीहा सुधा आमर सुधा 14 वर्ष पर्यंत समस्त बालक एवं बालिका मान बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा दिज्व। निरक्षरता लोप यार प्रधान उद्देश्य थिला। कण ये संविधान 45 धारा उल्लेख करा जायछि निरक्षरता लोप यार प्रधान उद्देश्य रही। 5 नंबर क्वेश्चन को आम नवा प्राथमिक शिक्षार सामग्रिक मोड जेटा कहे होलिस्टिक नामलेखा अनुपात कौन? प्राथमिक विद्यालय जेतिकी संख्यक शिशु नाम लेखाती संख्या समस्त शिशु अनुपात को सामूहिक नामलेखा अनुपात कहुए। यह देशर साक्षरता हार जना पड़े। प्राथमिक शिक्षार सामग्रिक नामलेखा अनुपात कौन क्या आम कह? प्राथमिक शिक्षार जेतिकी संख्यक शिशु नाम लेखाती प्राथमिक स्तर में से संख्या और समस्त शिशु मान अनुपात को सामूहिक नामलेखा अनुपात कहुए। एथुरु देशर साक्षरता हार जना पड़े। ये आम देशर साक्षरता हार को बाहर करता। ठीक अच्छे, तब सर्वशिक्षा अभियान 2000 एटा 3 दिखाई किंतु 2002 हम ये मसीहा सुधा क्यों लक्ष्य रखा जाता? 2002 मसीहा सुधा क्यों कौन लक्ष्य रखा जाता ना सर्वशिक्षा अभियान 2002 मसीहा मध्य सब पिला शिक्षा क्षेत्र सामिल करने निमंते लक्ष्य। सर्वशिक्षा अभियान लक्ष्य था 2002 मसीहा सुधा समस्त पिला आम शिक्षा क्षेत्र सामिल करा लक्ष्य रखिला। यार प्रधान लक्ष्य था सार्वजनीन पंजीकरण करवा। यार लक्ष्य कौन थी ना सार्वजनीन पंजीकरण करवा। ठीक अच्छे, सर्वशिक्षा अभियान लक्ष्य था। 6 नंबर पर आम 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा प्राथमिक शिक्षार आबद्धता कौन? से पढ़ले आम हूँ अपचय कौन, ये हूँ आबद्धता कौन। देखो प्राथमिक शिक्षा समय शिक्षार्थी बेले बेले गोटे श्रेणी एकाधिक बार रही था आम शिक्षार आबद्धता बोली कही था। शिक्षार आबद्धता बोली आम कही था। ठीक अच्छे, शिक्षार आबद्धता बोली कही था। प्राथमिक शिक्षा समय शिक्षार्थी बेले बेले गोटे श्रेणी एकाधिक बार रही था
ଯଦି ସିଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 2-3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆବଦ୍ଧତା ହେଲା। ତାହା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖାଯାଉନି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଲା କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କ'ଣ? କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ବାସଗୃହ ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବାସଗୃହ ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଳାପଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହାକୁ ଆମେ କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ବୋଲେ ଅପରେସନ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ହେଲା ପାଠ ତ୍ୟାଗର ଏକ ସାମାଜିକ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇ ଯେ ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାର ହେଉଛି ସାମାଜିକ କାରଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି। ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ତଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଟେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ, ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କଠୁ ମନ ଯେମିତି ସିଏ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ କାହା ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବ କି ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା କି, ସେଇ ଯେ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବାହା କରିକି ପଠେଇ ଦେଉଛେ, ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରାଥମିକକରଣ ସାର୍ବଜନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଳିକା ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଳିକା ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଡିପିପି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ? ଡିପିପି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିପିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଡିପିପି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବା ଡିପିପି ଯୋଜନାଟି କ'ଣ? ଦେଖ, ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଡିପିପି ବୋଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ତ ହେଲା 10ଟି ଗଲା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ୟୁନିଟ୍ 1ର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ନବା ଆମେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ବିଷୟଟି। ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ 2 ମାର୍କିଆ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାତୀୟ ସଂଗତି ରକ୍ଷାର 2ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଂଗତି ରକ୍ଷାର 2ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ହେବ ଭାଷାଗତ ବିରୋଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଧର୍ମାନ୍ଧତା। ହେଲେ ଭାଷାଗତ ବିରୋଧ ଆମେ କାହାକୁ ଟିକେ ଭାଷାଗତ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଧର୍ମଗତ ବା ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଭାଷାଗତ ବିରୋଧ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନେଇ ଦେଶର ସଂହତି ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ବିରୋଧ ଭାଷା ଉଠିଥିଲା। ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଭାଷାଗତ ବିରୋଧ, ମାନେ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବିରୋଧତା ଉଠିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାଗତ ବିରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ବା ଧର୍ମଗତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଧର୍ମାନ୍ଧତା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ବା ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଏଇଠି କରିସାରିବା ପରେ ବି ତାପରେ ଯେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ଧର୍ମଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତଳସ୍ଥଳ ରହୁଛି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପୁଜିଥାଏ, ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହା 2ଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନରେ ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟତା ଦିବସ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦିବସ, ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଦିବସ। ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା
13 নম্বর क्वेश्चन জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করতে দুইটি উপাদান লেখো জাতীয় সংহতিকে সৃষ্টি করতে দুইটি উপাদান কেবল দুইটি উপাদান কথা কইছি ডেসক্রাইব করতে কই নাই তেଣୁ জাতীয় দিবস পাଳନ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆନ୍ସର ହବ ଜାତୀୟ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଯେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दे जातीय संहति कौन विभिन्न वैषम्य सत्ता नागरिक मैंने एकता सूत्र आबद्ध हो रहा जातीय संहति कहुए भारत में तो विभिन्न वैषम्य देखा जाए जाति क्षेत्र में भाषा क्षेत्र में अंचल भेद में सब क्षेत्र में वैषम्य देखा जाए यही वैषम्य सत्ते यही अलग सत्ते नागरिक मैंने एकक सूत्र आबद्ध हो रहा जातीय संहति कही था जातीय संहतिर अर्थ हूँ वैषम्यता मध्य जातीय एकता प्रतीक वैषम्यता सत्ते माने विभिन्न स्थान रोचे भेरी भिन्नता सत्ते जदि आम गोटे स्रोतर बांधि पार आम जातीय संहति कही था ठीक अच्छे 15 नंबर क्वेश्चन को जीवा केबे कठोरी कमिशन सामाजिक और जातीय संहति प्रतिष्ठा विभिन्न कार्यक्रम सुपारिश करते 15 नंबर क्वेश्चन है केबे कठोरी कमिशन सामाजिक और जातीय संहति प्रतिष्ठा विभिन्न कार्यक्रम मान सुपारिश करते से गोटे कार्यक्रम नाम लिख से गोटे कार्यक्रम नाम लिखापी कही आर आंसर हम 1964 जानी तो 1964 और 66 कठोरी कमिशन मसीह कठोरी कमिशन सामाजिक और जातीय संहति विभिन्न कार्यक्रम सुपारिश करते शिक्षार प्रत्येक स्तर में सामाजिक और जातीय सेवा को गुरुत्व देवाई से मत देते शिक्षार प्रत्येक स्तर में शिक्षार प्रति स्तर में सामाजिक और जातीय सेवा को सामाजिक और जातीय सेवा आम जातीय सेवा जिते रही सेवा को गुरुत्व देवाई से मत देते 15 नंबर क्वेश्चन आंसर होती एटा को 2टा पॉइंट करके लिखिदेव हेल्ले ठीक निमार्क पाइज 16 नंबर क्वेश्चन है जातीय संहति सृष्टि करने विद्यालय 2टी कार्यक्रम जातीय संहति सृष्टि करने विद्यालय 2टी कार्य प्रथम जातीय संहति दिवस पालन करवा आउ नाटक और संगीत मध्य जातीय संहति प्रति मनोभाव सृष्टि करवा जातीय संहति प्रति मनोभाव केमती सृष्टि करवा जाति आमर हूँ नाटक और संगीत माध्यम 2टा पॉइंट होगा तापर हूँ 17 नंबर क्वेश्चन जेकोसी गोटे पाठ्यक्रम उदाहरण दे द्वारा जातीय संहति किपरि बुद्धि कर जेकोसी गोटे पाठ्यक्रम को उदाहरण नवा ता सहित ता माध्यम किपरि हूँ जातीय संगीतर अभिवृद्धि हो पार तार गोटे उदाहरण देवा ठीक अच्छे तो नगर विज्ञान सिविक्स जेटा को आम कौच अध्ययन शिक्षार्थी मान जातीय संहति सृष्टि करता है यही अध्ययनटा यही नगर विज्ञान अध्ययन द्वारा हूँ जातीय संहति मनर जातीय संहति भावना सृष्टि करता है यह नागरिक दायित्व कर्तव्य और अधिकार विषय सचेतन करता है और जातीय संहति वृद्धि में सहायक होता है आशा करुँच उत्तरटी हूँ पाई 17 नंबर उत्तरटी कौन कहला ना नगर विज्ञान व सिविक्स अध्ययन शिक्षार्थी मन जातीय संहति सृष्टि करता है सेकेंड पॉइंट लिखब यह नागरिक दायित्व कर्तव्य और अधिकार विषय सचेतन करता है और जातीय संहति वृद्धि में सहायक होता है ठीक अच्छे तापर जातीय संगीतर लक्ष्य कौन जातीय संगीतर लक्ष्य 2टा पॉइंट लिखब छात्र छात्री तो जनसाधारण मध्य भिन्नता मध्य एकतार वार्ता प्रदान करवा एक सुप्त शक्तिशाली राष्ट्र दृढ़ परिकल्पना करवा जातीय संगीतर लक्ष्य यहाँ 2टा लक्ष्य देती छात्र छात्री तो जनसाधारण मध्य भिन्नता मध्य एकता सूत्र से बांधव तापर 2 नंबर पॉइंट है सुस्थ और शक्तिशाली राष्ट्र दृढ़ परिकर कराइब सुस्थ और शक्तिशाली राष्ट्र तैयारी साहाय्य करिवो तब संपूर्णानंद कमिटी मत जातीय संगीत किपरि उद्रेक कर संपूर्णानंद कमिटी अनुसार जातीय संगीत आम किपरि उद्रेक कर सृष्टि कर देखो 1961 मसीह संपूर्णानंद कमिटी गठित होता केबे ना 1961 मसीह प्रथम पॉइंट लिखिदेव तब यही कमिटी मत शिक्षा द्वारा छात्र छात्री मान व्यक्तित्व ऐक्य भाव और सहनशीलता मनोभाव विकास साधन कर ठीक अच्छे 2टा हूँ आम पॉइंट मिलगला तो 20 नंबर को जीवा जातीय संगीतर विकास जो कमिटी गुटे शिक्षा उपर गुरुत्व देते से 2टी कमिटर नाम रख केवल 2टी कमिटी जातीय संगीत जी काम कर 1961 मसीह संपूर्णानंद कमिटी 1964 और 66 मसीह कठोरी कमिशन है प्रथम पॉइंट लिख 1961 मसीह संपूर्णानंद कमिटी जहाँकि आमर हूँ शिक्षा उपर गुरुत्व देते शिक्षा उपर गुरुत्व देते आम द्वितीय सेकेंड पॉइंट लिख 1964 और 66 मसीह कठोरी कमिशन आवेगिक संगीत प्रतिष्ठा शिक्षार भूमिका विषय अनुधान कर सुपारिश करते 2टा कमिटी नाम निश्चित लिखिब तापर है 21 नंबर क्वेश्चन भारत को क्यों राष्ट्र पर नामित भारत को क्यों राष्ट्र पर नामित कर 2टा यूनिट बहुत क्वेश्चन पाई 2 मार्क जिते भी आज मुझे आलोचना कली बहुत क्वेश्चन आंसर पाई संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतांत्रिक राष्ट्र पर नामित है ठीक अच्छे आशा कर भिडियोटी भल लगी शेष पर्यंत भिडियोटी को निश्चित देखिए और यार बहुत भल भल क्वेश्चन गुड़िक उत्तर गुड़िक पाई पार जहाँकि तुम परीक्षा रे बहुत भाव में हेल्पफुल कहीपर आगामी वर्ष तो आपण मैंने निश्चित भाव में युक्त 2 वार्षिक आमर जेटा को एनुअल फाइनाल हूँ एग्जाम देवे
ଏଇଗୁଡ଼ିକ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଏହାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।